Muy buenas, ¿qué tal? Aquí ElOcttavoArte y volvemos con nuestra querida pareja de el escocés y Antea. Vale, y estamos cerca. No puedo cambiarme a ella. Estamos cerca de algún sitio. No puedo pasar, no puedo pasar. Vale, estamos. El cubo está contaminado. ¿Está bien el cubo? Vale, no me puedo cambiar a ella, no porque tenga algo de los fantasmas, sino porque está ahí. Y vas pelectos, gracias, Antea, por dejarme pasar. ¿Qué hay? Más cubos, más cosas. Sí, por aquí. Ah, bueno, perfecto. A vivid memory from the dead is somewhere near. Aquí, lo veo. The devil still breathes through her mouth. We are cursed, and you are stolen. Son los dos de la casa esta que está aquí en el inframundo. Clemency, Antipas, please. The woman has been jailed. As per custom, she will face trial and justice will be brought to this Aquí community. está el Haskell, el comandante. Coming from a magic user himself. But can you or your demonologist discern ¿Qué pasa? really be trusted? How dare you insinuate such blasphemy? I'm a man of faith. ¿Es el hijo? No. Then do what God commands of you. Governor, we ask for safety. If we do not get it, there will be consequences. Estos todos estaban chalados. Tenían algo contra la chica por algún motivo. Contra Deborah. The governor used Urim and Thummim, and that made his flock suspicious. Divination stones. He must have thrown them down the well when he sealed it. But why now? Asustado. He's afraid. The Earth took the Gibbs house. Perhaps he thought he was a target too. The Gibbs had a hand in rigging the witch trial, but he was the one who sealed it. That echo proves that things were getting out of hand. For his son's safety and his own, ¿Ves algo, Antea? Rascal must have feared the suspicious mob. Vale, a ver. Aquí nos vamos a enfrentar a algo. ¿Qué es eso? Sale una pluma. Oh, this can't be good. Lo que pasa es que no sabemos esos dos cuáles eran sus motivos para estar tan chalados contra los posibles brujas. Vale, nos está atacando el líquido asqueroso este. Está convirtiendo en personas. Haskell. Nos están haciendo como el juicio. Antipas Gibbs. Y Clemency Gibbs. Who are you? If we speak, so you listen? No te pinta. ¿Ves? Qué cargos, ¿qué decís? Ya veremos. Culpable. En este caso tienes razón. No lo de conspirar, pero sí que estábamos Sworn to banish all ghosts. Instead, you embrace one. Bueno, pero estamos camino. Esto no, estamos camino de la fantasía. No nos han escuchado, como yo he dicho. Tranquilitos, ¿eh?
No I siempre am tan no hermosa. witch hunter. ¿Me puede Never curar? was. Qué bien. Yo esto no voy a tocar. Por si acaso. Ah, Bloody hell. Not me. se va, qué pena. That's a cheap ¿Soy trick. yo? What the hell just came out of that shadow? It's working. Keep at it. Vamos a incrementar. Let me end this. Come on, man. Get yourself together. Venga, ven, chaval. ¿Este ataque? Toma. I'm the one who has to fight him. Ven. Me gusta esta, I expected to fight myself today. Let me end this. Venga, ya está, lo tienes. No lo tengo, Come on, man. Get yourself together. ¿He fallado? ¿En serio? Hombre, right. No puede las hombres contra mí. Standing by. Vale, vamos a por ahí. Le desterramos un poquito. Me estoy desterrando a mí mismo. Vale, este es Pringle. Uno menos. Quedan dos. Vale, creo que va a salir la doble de nuestra querida Antea. Vamos siguiendo haciendo nuestro trabajo. No tengo vergüenza, qué pacha. Yo nunca quise esto. I never wanted this. I hate the very thing I've become. Que tiene mi poder. Toma. ¿Qué pasa, querida Antea falsa? This just won't do. No me pegues. The shadow's got its strength back. Don't let the ooze get back to its shadow. Hostia. ¿Dónde vas, tipirón? Estas cosas que son... No, not anymore. ¿Ya está? Ya está. Ole. Dos menos. Y el tercero. ¿Este quién va a ser? Pensaré copiando. Saldrá las copias de los dos, a ver. Saldrá el hijo de este. No sé. Creo que el mal estaba bastante mal antes de nosotros. Empeorar, no ha empeorado. Antea died to help New Eden. And still we fight this curse. Vale, What sí, more los do you dos. want from us? ¿Eh? Y por uno, luego por otro. Not messing about, am I? Vale. ¿Dónde vas, chipirón? Este salto no es ni medio normal. This thing is mine. Almost there. Never mind.
Do this Vale. myself. Necesito recuperar. Palantea. Palantea un poquito. Cúrate. Your strikes do nothing. You won't do that again. I ought to face myself. Vale, buenísima. Pegamos un poquito de poder de Altea. Bloody shadow. Your strikes are ¿Cómo not se han curado? I'll take care of this thing. Ah. ¿Cómo se han curado? Lo que les llegaba, pero se está reventando. Vale. Ahí Your tenemos. strikes do nothing. Run again, huh? So this is what death Au. looks like. ¡Me ha matado! Todo porque usa un cura al principio del todo sin querer. Con ese cura me bastaba. Gracias. Venga. Vamos a por ellos. Vamos a matar. Quiero saltar. Omitir. Vamos a decirlo que I am no witch hunter. Never was. ¿Qué? Ahora ya. Bloody hell. Is that me? Let me end this. Pero vamos a utilizar todos sus poderes de ella. No estoy al lado. Tranquilo. Perfecto. What the hell just came out of that shadow? ¿Tú dónde? It's working. Keep at it. Getting No rid te of that acerques para ooze should curarte. weaken the shadows. La he curado. Pero, o sea, se estaba pegando una paliza. ¿Cómo la ha curado? Esto que no me ha pasado ya antes. Pero, oye, deja que te pegue tu propio. I'm the one who has to fight him. Estamos reventando. Mira que no sabe ni cómo. Vale, perfecto. Come on, get yourself. ¿Me disparas a mí, chaval? Vale. ¿Dónde está? Aquí. Uno menos. ¿Me dejáis? Hostia. Perdón. ¿Es este? ¿No puedo saltarlo? Vale, venga. Podemos. Es que se han curado un montón, igual que esta se ha curado y está reventando al bicho ese. No puedo saltarlo, no me deja saltarlo. No puedo saltarlo. No, no tengo que saltar. Esta ataca mucho. Tengo que estar pendiente de ella. Pero cuando son dos. Yo nunca quise esto. I never wanted this. I hate the very thing I've become. Tú. Pero. A ver. Almost there. ¿Qué esto? ¿Haya apuntado a otro lado? No sé mi culpa aquí, ¿eh? Tú, quieto. Oh. Your strikes do nothing. No. Pega esto. Mi caso, Pega lo que quieras. Chulita.
vale. I'll take Gracias. care of this thing. ¿Qué tenemos? No, vas a curarte. Gracias. Vale. Ya, los últimos. Me centro en uno. Lo reviento y no le dejo que se cure. Es que a veces es imposible. O sea, pegas al bicho ese que me vida. No le pasa nada. Sí, sí, somos culpables. Lo que tú digas, chaval. Estás acabado. Admítelo. Fantasma, era un fantasma. Ya murió para ayudar. Tyr died to help New Eden, and still we fight this curse. What more do you want from us? Hellspawn! Pesado, ¿qué eso es? Uf, This is going to vex me. me está gustando dudar a uno, ¿eh? Your strikes do nothing. This thing is mine. Vale, perfecto. I'm not messing about, am I? I think this one is mine. Ahora que... Ahí estará. Ya está, ya está. ¿No se ha reventado? No se ha reventado. El cura extra también que antes había perdido haciendo el chantito. Se ha notado. Ya, pero vuestra sentencia no me... Caray, ¿qué es este tinte? Cosa más rara, ¿no? ¿Va a atacar o algo? ¿Vosotros lo tocaríais? Con esa pluma debieron condenar a Débora. O sea, en plan, como escribieron, pero la condenaron, no que te condenaran con la pluma. Enough. Can we please get out of here? ¿Eh? Inventario. ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, no está mal. Hombre, este está bien también, ¿eh? Pero me quedo con el que tengo. ¿Cuál más me han venido? Este. Nada. Rifle. El rifle. Una contra enemigos heridos no está mal, ¿eh? Lo tengo al máximo. Me ha tocado otro. Que no sé. Me han tocado muchas cosas. El daño con el ataque dominado de 100 daños recibido un 90%. No está mal este. Lo del salto está interesante. Este que tenía yo. Wow, está guapo este que tengo. Ya molesto, me ha subido. Vale, no, este no, era bueno. Yeah. Tenía muchas cosas. Vámonos, átomos. El equipo tampoco es tan importante en este juego. Menos... Yo te estoy disparando más. Podría ponerme cosas de disparar, pero en verdad, seguir cuerpo a cuerpo.
Rápidamente, que disparando me hace mucho daño porque That estoy was atento. awful. Si me saltan como la This antea falsa, trial. pues me It was destrozan. as if Deborah wanted us to face what she had faced. But all I feel is beaten. I feel powerless. We were always one move behind. Justice miscarried here. Of course. That's it. I know what that was. Such spectre of injustice has a name. The mythical infamy. I've only read about them. They're so rare, most think them a myth. La ignorancia y la cobardía lo puedo Ignorance todo. caused this. A raging epidemic drove them out of their minds. Unable to look within, they pointed the finger. And so a terrible ghost was born, and sickness piled on sickness. Haskell has so much to answer for. Ya. Al final es un bastante culpable. Something's nearby. Where is it? Suficiente como para condenarle. Vale, esto está aquí. Pero aquí también hay algo. Pa, 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 pa. Tengo ganas de terminar este juego porque ya sabéis que ayer empezamos el Dragon's Dogma. Y este juego me está gustando mucho, pero también hay que terminar. A ver, ¿cómo vamos con esto? Aquí hay un punto. Ahí hay otro. The roots won't remain visible for long after I take the heart. Be Uno, quick. dos. Y ya está, solo hay dos. Vamos a ver si hay dos. Uní. That's why they pay me good money. Sí, solo. Vale, esto creo que es lo que va al pueblo. Puede ser. No lo sé. Te pinta que estaba bloqueado el de al lado de la casa quemado. Vamos a empezar un poco por aquí. Y sí, creo que es este. Casi confirmo que es este. A ver qué hay por aquí. Pero no voy a hacer, por ejemplo, unas misiones terciarias o secundarias muy avanzadas. Según lo que sean, no las voy a hacer. No tiene tanto sentido hacerlas cuando en teoría tengo prisa por terminar con Deborah. De ir a buscar las monedas del primo ese que... el otro primo que mató y todo eso. ¿Para qué? ¿Eh? Perfecto. Lino 3. Y los vamos. That down there, it was. I was tense. I was impatient. The infamy's doing, Ah, verdad not que también yours. nos estaba afectando las Doesn't change the cosas. feelings. I never thought I could feel such anger again. They were Deborah's feelings, not yours. Vamos a ver. Lo que sí que voy a hacer algunas secundarias de ir ayudando a la gente. Otras también se puede hacer. La salida después de Above all else, my friends, Ya is veremos. true. The wicked are at odds with themselves. Están celebrando algo y entro yo en plan, ¿qué pasa? Lo primero que tengo que hacer es destruirlo de la The Lord's promise of salvation from hell pleases them. The Lord's salvation from misery and muy sin pocos, here on earth does not. This doesn't look like salvation from misery and sin. The wicked pray for deliverance from the fires of hell, while piling the kindling high. They proclaim their love for their Lord, yet in his name they serve themselves. ¿Qué vamos a Their acusar? Vamos a self-regard nombrar crumbles in the light of their hateful iniquities. So true. Mr. McCraith, my friend, I'm so glad you agree. Creo que no, ¿eh?
Now the wicked man never I questions... have your answers. What? Yes, good. Perhaps we should discuss this privately, if you'll give me just a moment. It's quite the story. You might not wish to hear it. Neither may the good people hear. Please, this is not the time. We want to hear the story. Let the Banisher speak. Tell them, Red. Tell them good. Aye. It is a story that starts with a question. A question for you, Governor. And maybe for all the good people of New Eden. If I give you a witch, will you do what you did to Deborah Comenius? Comenius, say you? The school teacher walked with the devil. He paid the appropriate price. That's the beginning of the history and also its end. Is it, though? I've learned much about Deborah Comenius and what happened to her. Está bien, y primero fuerte luego aquí, yo creo. Esto es más como el final. Story, pray you, does it tell? Pues eso fue el que le condenó. It tells the story of a woman, a teacher, living peaceably among friends, until there came a plague. In fear, the good people went to their governor. The devil walks among us, they said, and you must save us, or we will find someone who will. This governor knew he could not save them, but he could give them a witch. The train band captain shackled the school teacher and locked her away. She would confess, or she would be judged. Deborah Comenius was a witch, Mr. McCraith. No. She was the devil's tool, and worse, much worse. The picture of yourself that you hold in your mind is that of a great occultist. To repel the devil, the wise and fearless man must learn the Black Spy's tricks. Have you ever wondered what lies beyond the veil, past the hem, beyond the invisible? Have you ever heard of the Arrowloo? What gibberish is this? No? Your good friend Etienne Roulet did not. It seems they knew worthy of his secrets. Never mind. Do you then consider yourself a true demonologist? In order that a war be just, 3 things are necessary. Firstly, the authority of the sovereign. Secondly, a just cause. Thirdly, a rightful intention. Aye, the Summa Theologiae of St. Thomas Aquinas, a classic quote from which you have conveniently omitted an important detail. To wit, a just cause is required, namely that those who are attacked should be attacked because they deserve it on account of some fault. Te estoy machacando directamente. The trial was not fair. You had no proof, and you knew it. Credible witnesses gave believable testimony, sir. Los he conocido. Witnesses like Gibbs, who pressured you into a guilty verdict to avoid being suspected of witchcraft yourself. There was pressure, I'll not deny it. But I did what I did to protect the colony. It was a difficult time. No. You're a pompous coward, fearful of anyone different, as human as that is. There must be a man to judge, or there is no order. A man to make the judgment, and a man to enforce it. Of all people, you know this. I live and let live. I choose only for the dead. I choose for the living. These people are sinners, sir, and must be led back to the light. This is my mandate, my duty. What do you really want, Governor? I wish only to serve. I am the trusted servant of the good people of New Eden. Without me, they're lost. Without them, you would be lost. Yes. Maybe I do need them. Very human of me. But these people undoubtedly need me, Mr. McCraith. And there is no one else. Admit it.
You toy with magic you don't understand. You, sir, are jealous. I, sir, am tired. I've done my job, fulfilled my contract, I've found the source of the curse. The poison below the well is no more, no thanks to you. Aha! Poison it was, then. The weapon of the wicked, to weaken the people's will. What was it, belladonna, hemlock, foxglove? Betrayal. Truth unspoken. Secrets and lies. Wrongs, basically. Your wrongs. The wrongs you visited upon Deborah Comenius. The wrongs that led to her death. She died at the hand of the body politic. She died at all our hands. Most of all, she died at her own. She died because she would not submit. 'Twas not my plan to kill her, stupid, stubborn woman. Why did she not confess? I would have granted clemency. I would have shown her mercy. Nah, ya se me ha ido la pinta. You had the power to stop the madness, but instead you chose to let it run all the way to its barbaric conclusion. Empecé más cuerdo al principio. You brought the curse down on New Eden. Then you called we Banishers in to fix your mistake. Y murió mi mujer por tu culpa. You boast of your knowledge of demons and spirits, but in truth, you master nothing. You're a peacock. All show and no meat. I'm not here today to bring justice. But this man, your governor, brought death to your doors. He deserves blaming. And shame on me if I don't do it. Hell's bells! No! Friends, have I ever not served the interests of our community? Have I not protected you? Have I not loved you? No tendría que haberlo matado. Mejor se me ha ido un poco la pinza. Pero es que no, lo que hizo puede ser. No, está muy guapo esto. To the living. Death to the dead. This is unfair. Me dijo no podía. Is the evil gone for good? No. Aún no Far termino from todo. it. Then who will protect us? Iros a los bosques. I will. While Mr. McCraith fights the curse of New Eden, En verdad es tonto, pero I intentaba will proteger. protect the people of the Harrows. Or at least, try. Now let's all return to our homes and pray for forgiveness and the strength to bear the consequences of our actions. Hay que ser duro para él. O no tan duro, no sé qué está haciendo. For your fee. One of the many debts my father left me. You'd best put your own debts first, young Master Haskell. Don't I know it?
mano. Como power. Al final estoy matando a mucha gente. No sé si la podré salvar. Pero no debería. O sí. Ah, no sé qué hacer. Vale, no pasa nada. Estamos bien. After all this, don't forget to rest. Vale, vamos a descansar. ¿Y luego qué haremos? No lo sé. ¿Cuántas misiones secundarias tendremos? Pero está guapísima la escena, ¿eh? ¡Hala! Todo lo que he desbloqueado. No tengo ni un solo punto. Podría quitarme y ponerme. Podría. So, what now? What did Ceridian say when we first met her? Once we'd weakened the Nightmare's influence, we could use the Void to enter its lair. Deborah's grip on the settlers has diminished. We'll return to Ceridian's island. From there, the Void Breach will take us back to New Eden Town. Just like that, eh? Well, yes, just like that. Something bothering you. But aren't we rushing things a little? We've lost too much time already. We have a nightmare to confront, remember? Sometimes I hate the world. Another free woman, bright, sensitive, kind, murdered by a craven rabble too weak to face its own mediocrity. Cowards hiding behind fake virtue. And for what? They won't even say her name. Why? Why her? They know no better. They know only fear and hate what they cannot understand. Especially when a woman is involved. It matters not now anyway. A woman died for nothing. It matters not. That's not what I meant. But the lassie is dead. All we can do now is try to give her her rest. Perhaps she does not want to rest. When I left Cuba, anything could have befallen me. I was bright, free, talented. Though I had the wrong tongue, the wrong sex, the wrong skin. I defied life. I expected so much more from the world. I was arrogant to believe I needed no one. To shut out my mother and experience curandera and listen instead to my sister. Your childhood friend. What happened? I had little and wanted more. A dangerous thing when you have our type of talent. Anything could have befallen me, but it didn't. This has been hard for you. For me too. Perhaps we should think of how far we've come together and take heart. I am dead, Rory. I am dead, and Suna will be gone for good. You think I don't know this? So act like it. I'm not the enemy here. Look, all this, it's a lot to endure. We're both exhausted. I know I am. I cannot tire. I know. I know how hard it's been for you. You have no idea. None at all. I'll do my best to understand, if you'll let me. We should have faith. Look at us. We'll get to where we're going. Shut up, Red. Shut up. This isn't about what we have conquered or what we have achieved or how far we have journeyed. Look at us. Look at me. I loathe what I've become. Can't you see that? I was trying to help. I'm sorry. Stop apologizing.
Good night. Bastante duro. Y no está aquí al lado mía. Siempre estaba. Antea. Antea. I would have gone with you. Not funny. I have to walk to the stupid bloody island. Oh. Encuentran idea. Vale, entonces las misiones secundarias que me quedaban, pues las podemos hacer luego. Claro, no podemos cambiarnos porque no está en pie. Vale, no puedo pasar. Pero qué raro, ¿no? Por aquí, ¿no? Vale, aquí hemos estado. Antea? Please tell me you're here. Por aquí. There you are. Ready to go? I just got here. Can we talk? Why did you leave me alone? You were not alone. Can we go now? Vale. ¿Qué pasa? Ya se está precipitando, ¿eh? How come it's not working? Let's ask Seeker. This all has to end, and I'd rather it was sooner than later. Aye. Here's Vale, hoping. ya sé que no tiene sentido hacer las secundarias. Puedo ayudar a la gente luego. Habla con la buscadora. ¿Dónde está la buscadora? No la hemos visto desde que murió la bruja. La bruja. There's a spectral web here, but it's new. It's stronger, but I think I can do it. Oh, easy there. This'll only take a moment. See? Well, throwing my weapons through your will is a little unsettling. Antes capaz de descargar su poder P3 de la forma I think she's gone. Vale, interesante. No sabía que tenía un nuevo poder. Onwards. 9, 8. ¿Por aquí se puede ir? Oh there! ¿Qué hay por aquí? Ya no hay cartona. Manual on how to hide from men. Wish I had one. ¿Esto qué es? Dibujo de la buscadora. She draws well. How can she find anything in this mess? Is that really what's important right now? Ya, vale, no es muy importante. Profesora Débora. What? Why is there a letter from Deborah Comenius here? And who's Grace? No way back to New Eden Town, and no Seeker either. Our only clue points to Kate Newsmith. Maybe she knows this Grace, and where to find her. Vale. Grace debe ser
Una de las... The incarnate is hidden away here. Stains bar the path. Debe ser una de las niñas. No time to lose. La maestra, una de sus estudiantes. Que debe ser la buscadora. ¿No? Eso parece. ¿O no es? ¿Crees que la buscadora busca justicia? Shall we dance then? Vale. Always. Vale, ahora soy hiperpoderoso. This feels good. Seguir. Ojo. ¿Has visto encima todo como... If the spirit chases were working, we wouldn't have specters. I'd stay to figure it out, but we need to see Kate. Estamos rotos. Uno con la fuerza. Vale. Yendo a esto. A una hoguera. Evolución. Vamos a evolucionar. No, espera. Atrás. No puedo mejorar en el inventario, creo que sí. Vale. Nos quitamos todo. A ver. Los ataques pesados cargados dando un área de efecto que inflige daño físico fuera. Vale, este sí. ¿Y esto qué hace? No. Nada. Vale. Estos. Nada. Esto ya no lo quiero. Bueno, espera. Vamos a ir quitando puntos y luego ponemos al final. ¿Esto qué hace? Nada. Este sí. Vale, vamos a hacer estos dos. Me gusta. Y no voy a cambiar. No. Nada. Siguiente. Me gusta. Nada. No. Se completa, no sé. Riesgo recompensa, me gusta. Sí. Nada. Nada. Perfecto. Vale, siguiente. Y ya tengo muchos, ¿eh? Me gusta. Me gusta porque tengo que utilizar paradas. ¿Sí? O no, no sé, porque ahora a lo mejor... No voy a usar red, ¿no? ¿Se supone o sí? No me interesa porque fallo mucho, así que...
siguiente ataque pesado, ¿para qué? Nada, ¿y estos? Vale, entonces sí vamos a poner... Vamos a poner este. Sí. Vale, me gusta. Pues interesante. ¿Veis? No sé. Vale, pero tengo más curas. Creo que me viene bien, ¿eh? Porque iba justo. Esto puede ser interesante. Vale, y el último, que tengo ahora 6 puntitos. Uf, puede estar guay. No lo sé, la verdad. A ver. Este es muy interesante, ¿no? No tengo puntos de estos. Vale. ¿Qué más puedo aumentar aquí? Esto de aquí. Porque como aumento 2 con este, me da igual bajar 1, pero... Creo que me puede ir bien. Bueno, pero en verdad no estoy seguro, ¿eh? Vamos a quitarlo. ¿Y esto? Bueno, puede ir bien este. Vale, y aquí. Esto me interesa. No mucho. No, no me interesa. Este sí, porque puedo hacer yo ataques pesados. Vale, vamos a dejarlo así por ahora. Descansar, porque tengo 6 cargas de salud en vez de 4. Vamos a dejarlo aquí. El próximo día continuaremos. Y ya seguramente termine. Es más, seguramente en vez de mañana continuar con Dragon's Dogma, seguramente mañana hará el capítulo final de esto. Is it worse to lose your faith in your fathers than it is to lose faith in yourself? Ya el lunes volvemos con Dragon's Dogma, un episodio, y vamos a tope. Those in the Harrows who lived would be wise to look inwards, to reflect, and then to pay penance. But none carry a greater burden than young Lamentation Haskell. How will he guide the faltering faithful when he has so little faith in himself? Ya, a lo mejor tendrá que ayudar a él, para que no se vaya los salados a la P. Tendría que haber hecho el viaje rápido, pero bueno, lo dejo aquí y el próximo día ya viajamos. Espero que os haya gustado, dadle a like, suscribiros y nos vemos con más. Chao.